अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और फोकस अगेन, क्योंकि हम इस पूरे प्रोग्राम में इस प्लेटफॉर्म पे जो डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो सेक्टर जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल टैक्स कंप्लाइंट है एज कंपेयर टू हमारा जो हम ग्रे इकोनॉमी कहते हैं, या हम वो सेक्टर जो कि नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिसमें आपके एसोसिएशन ऑफ पर्संस आ जाते हैं, जिसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, जो कि इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उसके बजाय इस सेक्टर के ऊपर जो परेशानियां इस वक्त लाहिक हैं, स्पेशली डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से जो इसको पाबंद किया जा रहा है, इसके रिपरकशंस जो हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि कंपनीज को डिस्करेज किया जाएगा, उनकी हौसला शिकनी होगी। तो इस प्लेटफॉर्म में मुख्तलिफ एसोसिएशंस को, फेडरेशन को, बार जो टैक्स बार एसोसिएशन है, उनको हम जहमत दे रहे हैं कि वो अपना मौक़िफ़ आके पेश करें और उनकी आवाज जो है वो क्यू ब्लॉक तक जाए, उनकी आवाज FBR तक जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक जाए, और जो आला इस वक्त हमारी क़यादत है वहां तक जाए कि मुल्क में होने क्या जा रहा है, ये प्रॉब्लम किस तरीके की है। आज रुख करेंगे हम फैसलाबाद का। खुर्रम मुख्तार साहब जो कि पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम मुख्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, उसके मेंबर्स कितने हैं? जो कॉर्पोरेट साइड पे अगर आ जाते हैं, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, उसकी कितनी मेंबर्स हैं? जी, हमारे टोटल मेंबर्स आर अराउंड 250 और इसमें 40% इज कॉर्पोरेट सेक्टर एंड 60% आर SME, और हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है $4 बिलियन। $4 अरब की कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर की, जो कि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन फैसलाबाद अपने रीजन की क्लेम करता है ना। इसमें अब एज यू सेड कि 40% जो है आपके कॉर्पोरेट जो है वो एंटिटीज हैं। ये बताइएगा कितने लोग आगाह हैं इस वक्त, जो आप कंपलसरी करने जा रही है गवर्नमेंट FBR डिजिटल पेमेंट के हवाले से, तो कितने लोग तैयार हैं इसके लिए और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया जी, ये जो गवर्नमेंट ने जो ये डायरेक्शन ली है, वी बिलीव कि ये डायरेक्शन इज राइट, बट इसके रिपरकशंस होंगे क्योंकि ये बड़े शॉर्ट टाइम में इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टाइम, इससे मैं समझता हूँ कि खासे रिपल क्रिएट होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर मोस्टली जो ट्रेड है वो क्रेडिट टर्म्स पर होता है, और जो चेक है इसे एज ए सिक्योरिटी कंसिडर किया जाता है। और आपके इल्म में है कि इस वक्त दी कमोडिटीज आर स्काई रॉकेटिंग, और इस टाइम के ऊपर हम ये समझते हैं कि थ्रू दिस इनिशिएटिव जो हमारा मार्केट क्रेडिट है वो स्क्वीज हो जाएगा। और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, SME है, डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा है, वहां पे अपॉर्चुनिटी है। एज फार एज एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स आर कंसर्न्ड, हम ऑलरेडी बड़े स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को कंप्लाई कर रहे हैं, और हमारी 100% कंप्लायंस है, बिकॉज हमारी टेक्निकली हमारी सेल्स और परचेजेस जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, और हम उसे सप्रेस नहीं कर सकते। जो ट्रेड चेक के थ्रू हो रहा था, दैट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंटेड है, और जो आउट ऑफ द बुक्स ट्रेड होता है वो चेक से हम इसको डिजिटलाइजेशन पे जाएंगे तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर दो चीजें मैं कता कलाम माफ मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। एक है डॉक्यूमेंटेशन, जिसके ऊपर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, नीड ऑफ द आर है, वक्त की अहम तरीन जरूरत है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन है कि पाकिस्तान की मईशत को दस्तावेजी सूरत में ढलना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। अब दूसरी चीज है डिजिटाइजेशन जो है वो सेकंड स्टेप है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटाइजेशन करने की तरफ जा रहे हैं कि डिजिटाइजेशन से हम डॉक्यूमेंटेशन करें। क्या ये दुरुस्त सिमत होगी? ये मैं जानना चाह रहा था पहले। जी, हमें बेसिकली ये डिफरेंट फेजेस में से करना चाहिए था, और हम ये समझते हैं कि थ्रू डिजिटाइजेशन द अल्टीमेट गोल इज टू डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी। लेकिन ये हम कॉर्पोरेट सेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि इसे SME और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर है, और आपने AOP का जिक्र किया, और राइटली पॉइंट आउट किया, हमें पहले ये रिफॉर्म्स करें और उसके बाद इसे डिफरेंट फेजेस के अंदर इंप्लीमेंट करें तो अच्छा होगा। ठीक।
यानी हम ये कहते हैं कि आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट, पोस्ट डेटेड चेक या पे ऑर्डर्स वगैरह, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होते हैं और हमेशा से इनको प्रमोट किया गया कि आप कैश इकोनॉमी से आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आए, बैंकिंग सिस्टम आप यूज करें। जो मसला यहां पर कहा जा रहा है, जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पे आपके इनवॉइसेस के हवाले से पता नहीं चलता, वहां पे चेक्स भी घूमते हैं, ये सारी चीजें तो वहां पे कर्टेल करने की जरूरत थी जो आप थ्रू कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो इस तरह की पेमेंट्स नहीं होती कभी भी, वहां पे तो बहुत जो है वो दोनों एंड्स मैच होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। हमारा जो मंथली डिस्क्लोजर्स हैं, हम फॉर्म एच फाइल करते हैं, जिसमें बड़े डिटेल्ड डिस्क्लोजर है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन, एनर्जी, हर चीज का बड़ा एक स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क है जिसे हम कंप्लाई कर रहे हैं। और जो सेक्टर जिसमें अपॉर्चुनिटी है उस पर इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा, तो ये बड़ी तो हकीकतन ये जो कहा जा रहा है कि अगर आप इसको इस तरीके से माइक्रो मैनेज करेंगे और ये सारे कदगन करेंगे कंपनीज के ऊपर, तो कॉर्पोरेट सेक्टर से बेहतर ये होगा कि लोग डी कॉर्पोरेट की तरफ चले जाएं, अपनी कंपनीज को डी लिस्ट करें और फिर आ जाएं सेट कल्चर के ऊपर। जी बेसिकली दिस विल हर्ट आवर ट्रेड। जब इसमें क्रेडिट स्क्वीज होगा तो ट्रेड हर्ट होगा, एक्सपोर्ट्स हर्ट होंगी। और हमारी गुजारिश है आपके थ्रू हकाम बाला से कि इसे काइंडली रिकंसिडर करें, इसे एक फेज वाइज करें और जो टारगेट ऑडियंस है जहां पे अपॉर्चुनिटी है उनसे स्टार्ट करें। ठीक है। खुर्रम मुख्तार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। और भी चीजें इनसे हम डिस्कस करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। खुर्रम मुख्तार साहब मौजूद हैं, आप पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। खुर्रम साहब, 15 सितंबर को ये ऑर्डिनेंस आया और वेरी नेक्स्ट डे 16 सितंबर को 40 डेज का ग्रेस पीरियड दे दिया गया कॉर्पोरेट सेक्टर को तैयारी के लिए। उसके बाद 1 महीने का मजीद एक्सटेंशन दिया गया। अब 1 दिसंबर से इसे इंप्लीमेंट होना है, विच इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये कंपनीज जो हैं, आप लोग जो हैं बैक ऑफिसेस में आप लोगों को काम करना है, या फिर अभी स्टेट बैंक के ब्रांचेस और आपके एजी ऑफिसेस, फिर साथ साथ एफबीआर के डिपार्टमेंट्स जिनका इंटरफेस होना है इस डिजिटल सिस्टम में, ये अभी तो ये खुद भी डिजिटाइज नहीं है। जी ये मुश्किल होगा और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं एफबीआर के, गवर्नमेंट के, वो अचीव नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल में इसे रिव्यू करने की जरूरत है और इसे रीअलाइन करने की जरूरत है। हमारा फोकस उन पर उस सेक्टर पे होना चाहिए जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमें ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इज वेरी कमिटेड कि आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़े। टेक्सटाइल जो है बड़ा मार्जिन होता है उसमें, एक्सपोर्ट्स के हवाले से बहुत कंट्रीब्यूशन होता है और ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स के हवाले से भी बात की जाती है कि वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो अब तक क्या आपके प्लेटफॉर्म से अप्रोच किया गया एफबीआर को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, पर्टिनेंट इस इशू को लेके, इस प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं ये सारी चीजें उसके काउंटर प्रोडक्टिव हैं। कि नेक्स्ट वीक हमारी मीटिंग अरेंज हो रही है एफबीआर के साथ और जो हमारी कमेटी ऑन नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है वो भी इस पे इंटरवीन कर रहे हैं। तो वहां पे उसको एट लेंथ डेलिब्रेशन होंगी और होपफुली एफबीआर भी ऐसे रिव्यू करेगा। अच्छा, अब अगले हफ्ते तो मिनी बजट भी आ रहा है और जितनी टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं वो सब खत्म हो रही हैं आईएमएफ की मेहरबानी से। क्या असर देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, एक्सपोर्टर्स के हवाले से तहफुजात हैं? इस वक्त तो इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेटिंग और अनफॉर्चुनेटली अब हम प्रोग्राम में हैं और हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड रेट है इसे आप अप्लाई करें और इन केस ऑफ एग्जम्पशंस ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। मे बी ये शॉर्ट टर्म होगा और अगर हम इसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि हम रिड्यूस्ड जो हमारा रेट है उसे अप्लाई कर पाएंगे।
نہیں تو اس وقت کوئی پالیسی آپ کو لگ رہی ہے لانگ ٹرم پالیسی نظر آ رہی ہے آپ کیونکہ بالکل اس بزنس کو فوکس کر رہے ہیں کیا لانگ ٹرم پالیسی پلان ہے اس وقت گورنمنٹ کے پاس ان پٹ کاسٹ آپ اٹھا کے دیکھیں گیس آپ کی بجلی ہو رہی ہے اول تو ہے ہی نہیں پھر ہے تو بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے ان پٹ کاسٹ آپ کی مہنگی ہو رہی ہے ڈالر آپ کا جو ہے اتنا بڑھ گیا انفیکٹ آپ کو تو بڑا فائدے میں ہونا چاہیے تھا ایکسپورٹرز کو کچھ بینیفٹ ہوا اس کا کہ نہیں ہوا کرنسی ڈیویلیوشن کا نہیں جی ڈیویلیوشن سے آئی ڈونٹ بلیو کہ ایکسپورٹس کے اندر سپورٹ ملتی ہے بیکاز ان پاکستان ہماری پرٹیکولرلی ان پنجاب ہماری جو انرجی ٹیرفس ہیں دے آر ڈالر بیسڈ جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں وہ ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہیں موسٹلی ڈائز اینڈ کیمیکل ایکسیسریز جو ہم ویلیوڈیشن کر رہے ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے تو بیسیکلی ہمیں تو اسٹیبلٹی چاہیے ایز فار ایز ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز آر کنسرنڈ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور ہمارے جو ٹیکس ریفنڈز ہیں اسے آٹومیٹ کیا گیا ہے جو ہمارے کرنٹ ریفنڈز ہیں وہ کرنٹ ہیں اور ٹائملی بیسس پر مل رہے ہیں دا اونلی ایشو از کہ جو انہیریٹ کیا کرنٹ گورنمنٹ نے جو بیک لاگ ہے ہمارے کو ایسٹیمیٹڈ ہے 700 بلین کے ریفنڈز ہیں آن اکاؤنٹ آف سیلس ٹیکس ڈیوٹی ڈرا بیک DLTL جس کا ہمیں روڈ میپ نہیں مل رہا تو یہ اس وقت 700 ارب کے ریفنڈز ہیں جو کہ اسٹک ہوئے ہیں اس وقت 700 ارب کے جی تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ سال کے یہ بیک لاگ ہے اور امیڈیٹلی کلیئر نہیں ہو سکتا تو ہمیں ایک روڈ میپ دے دیا جائے تاکہ ہمارا جو کیش فلو کے ایشوز ہیں یہ سم ہاؤ برج ہو پائے تو اصل چیز جی بولیے گا فرمائیے انفلیشن کی بات کی ہے یہ تو ایک گلوبل فینومینا ہے اور یہ شارٹ ٹرم ہے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جو یہ بلش ٹرینڈ ہے دنیا میں یہ بڑا لمبا ہو گیا بٹ آئی بلیو کہ یہ کریکشن ہوگی کریکشن ڈیو ہے اور ان قریب ہم دیکھیں گے کہ گلوبلی بیکاز جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ سفر کر رہی ہیں تو یہ ان نیکسٹ ٹھیک ہے تو ایسے وقت میں جب اتنے سو مینی ifs and buts اتنے زیادہ پرابلمز ہیں ایشوز ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیش فلو کی بات کی اور پوسٹ ڈیٹڈ چیک اگر آپ ختم کرنے جاتے ہیں اس کو بند کرنے جاتے ہیں تو جو کیش فلو کا آپ کا مسئلہ ہے آپ کو تو اپ فرنٹ پیمنٹ کے اوپر آنا پڑے گا اور اکراس دا پاکستان میں کریڈٹ کے اوپر کاروبار ہوتا ہے اس کا کچھ ذہن میں آپ کے اس کا آلٹرنیٹو اگر حکومت کرنا بھی چاہے تو کیا ہو سکتا ہے نہیں جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اور ویسے بھی یہ ہے کہ جی ایک تھم رول ہے کہ آپ مارکیٹ میکنزم کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے اگر آپ مارکیٹ میکنزم کے اندر انٹروین کریں گے اور اسے وہ کام نہیں کرے گا تو ٹریڈ سکویز ہوگا اور بتاشا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالیسیز جو ہیں وہ مارکیٹ میکینزم کو دیکھ کر بنائی جائیں نہ کہ مارکیٹ میکینزم کو پالیسیز کے تابع کیا جائے ویری ٹرو ٹھیک تو ایسے میں بات پھر اگین آ جاتی ہے پورے پاکستان میں درجنوں سینکڑوں ہزاروں کے قریب ایسوسیشنز ہیں فیڈریشنز ہیں ہر شہر ہر ملک اور ریجنل وائز جو اتنی ایسوسیشن ٹریڈ کوئی کنسلٹیشن وغیرہ ہوتی ہے آپ لوگ کرتے ہیں پہلے ایک آدھ دہائی قبل تو ہم دیکھتے تھے کہ کافی جو ایکٹیویٹی نظر آتی تھی بجٹ پروپوزلز وغیرہ جاتے تھے اب تو جاتے بھی نہیں ہے اور اگر جاتے بھی ہیں تو کوئی گردانتا بھی نہیں ہے اسے کیو بلاک میں نہیں جی ایسا نہیں ہے ہمارا بڑا کلوز کوآرڈینیشن ہے فائنانس منسٹری FPR کے ساتھ اور یہ جتنی ریفارمز ہوئی ہیں جیسے یہ فاسٹر کا ریفنڈ سسٹم آیا اس پہ ہماری پرسنلی ہمارے انسٹیٹیوشن کی خاصی کنٹریبیوشن ہے اور اس کے اوپر ہم نے 6 months بڑا کلوزلی کام کیا ہے اس کے علاوہ ابھی ایک نئی اسکیم آئی ہے جسے EFS کہا جا رہا ہے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم اس میں ڈفرنٹ جو مینوفیکچرنگ بانڈ اسکیمس تھی اس کو مرج کر کے ایک اسکیم بنا دی گئی ہے اور اس کی ڈومین کو بڑھا دیا گیا ہے جس میں ایکسپورٹرز ہیں انڈائریکٹ ایکسپورٹرز ہیں ٹریڈرز ہیں امپورٹرز ہیں سب کو بیچ میں شامل کیا گیا ہے اور اٹ ول ٹیک 6-8 months جیسے ہی تمام اسٹیک ہولڈر اسے آپٹ کریں گے
تو ہم ٹیکس فری ٹریڈ کر سکیں گے آپس میں. تو سر واٹ اباؤٹ دس ڈیجیٹائزیشن اسپیسیفک جو اسٹیپس ہیں ان کے حوالے سے جو کنسلٹیشن جو کرنا چاہیے تھی, ڈیلیبریشنز کرنا چاہیے تھی سپلائی چین کے حوالے سے, وہ کیوں نہیں کی گئی؟ اور ایف بی آر میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا اس طریقے سے اگر وہ ڈاکومنٹیشن کرنے جائیں گے تو مارکیٹ میں پرابلم نہیں آئے گا, کاروبار پرابلم میں نہیں آئے گا؟ کاروبار چلے گا تو ٹیکس بھی ہوگا نا, ٹیکس بھی اسی ریونیو اسی وقت جڑے گا جب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی پھلیں گی پھولیں گی. جی یو آر رائٹ. بیسیکلی وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ ہمارا نیکسٹ ویک کا جو ڈائلاگ ہے ادھر وی ول کنونس ایف بی آر اینڈ گورنمنٹ, اور وہ ہمیں کنونس کر لیں گے. مجھے یقین ہے کہ جب ہم اپنی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز بتائیں گے, مارکیٹ میکینزم ایکسپلین کریں گے, تو وہ اپنے اس ڈیسیجن کو ریویو کریں گے. نہیں تو ہاں, میں کیا اس سے یہ سمجھوں کہ ابھی تک جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ مارکیٹ میکینزم کو سمجھ نہیں پا رہے ایف بی آر میں جو لوگ ہیں؟ نہیں, انہوں نے اپنے پرسپیکٹو سے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, اور نیچرلی جو ڈفرنٹ ٹریڈس کے ڈفرنٹ میکینزم چل رہے ہیں, اور جب ہم انہیں ایکسپلین کریں گے اپنی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز تو وہ اسے ریویو کریں گے. بہرحال ضرور کوشش کیجیے گا, کیونکہ اس وقت کوششیں جو ہیں وہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں, فیڈریشن آف پاکستان آپ کی جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے, بہت ساری ایسوسیشن کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں سمجھانے کی ایف بی آر کے لوگوں کو کہ کم از کم وہ یہ بتائیں کہ وہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کس طور طریقے سے, کس میکینزم کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایگزسٹنگ بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرابلمز کا شکار نہ ہو, لیکوڈیٹی کرنچ نہ آئے, اور ایسا ان کے پاس کیا میکینزم ہے. صرف وقت بڑھانا, مہلت بڑھانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایکسٹینشن دے دیا. آپ خود کیا کر رہے ہیں, آپ کے بینکنگ سسٹم کیا کر رہا ہے, ایف بی آر کیا کر رہا ہے, اے جی آفس, پھر آپ کی جو حکومتی کارپوریشنز ہیں یہ بھی فار ٹیکس پرپز جو ہے یہ کمپنی سمجھی جاتی ہے, وہاں کی کتنی تیاری ہے. بہت بہت شکریہ خرم مختار صاحب, پیٹرن ان چیف پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.